सुप्रभातम आजिर पंचांग ओ अमृत वचन। शुभ सकाळ। आज दिनर पंचांग। आज श्री श्वेतवराह कल्पर वैवस्वत मन्वंतर द्वितीयपरार्ध दक्षिणायन शीत ऋतु पौष मास कृष्णपक्ष षष्ठी तिथि बुधवार चुकाब्द 5127 विक्रम संबत 2082 डिसेम्बर मासर 10 तारिख। आज दिनटी समस्तଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ବିନମ୍ର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଅହିଂସା ପରମ ଧର୍ମ, ଏହା ଠିକ୍ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ମୁହଁରେ କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ ଅଥବା ଜୀବହତ୍ୟା ତ୍ୟାଗ ମାଛ ମାଂସ ନ ଖାଇବାରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେ ଅହିଂସା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ସର୍ବଭୂତରେ ଈଶ୍ୱର ଦର୍ଶନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମାନୁଭୂତି ହୁଏ।